जो हो जुका है जो होगा हुजूर जानत है। जो हो जुका है जो होगा हुजूर जानत है। যা হয়েছে যা হবে আমার নবী সবই জানে। সুবহানাল্লাহ। যা হয়েছে যা হবে সবগুলো আমার নবী জানে, এটা আমাদের বিশ্বাস আছে তো। এই জন্য শায়ের ইমাম আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা তিনি লিখছেন, जो हो जुका है जो होगा हुजूर जानत है। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानत है। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानत है। কখন কোথায় কে ডাকে কখন কোথায় কে ডাকে আমার নবী সবই জানে। সুবহানাল্লাহ। जो हो जुका है जो होगा যা হয়েছে যা হবে আমার নবী সবই জানে।